Naami karon sa Kirk's Alpaca Farm with my beautiful mother-in-law. And Dave, of course, Dave. So this farm is located in Torrington, about 2 hours drive from Edmonton. Perfect to na side trip kung papunta kayo ng Drumheller. It is just a short drive and well worth the detour. Mura mag-iro. Iro o kanding. Bayad ta diri asa nang bayad ta sa entrance. By this time, nag-check-in na kami and we paid the admission fee of $17 per person. And we also did a quick briefing, the what to do and what not to do. By the way, bumili pala kami ng treats ng alpaca. It's just $3 per bag. So now we are ready to explore the farm and try to feed the alpacas. Sa Canada. Ako alang bisitahon ang mga alaga. Asa naman to si Tekla. Ang yung palit ni Lyra nga farm. Siya ang tag-iya ani. Ay, ito natin yung mga baby, oh. Hello. Hello, mga baby. Ay, kani dako kay ni Dave. Ara na siya. Kani sa Ara gudlagan. Ato yung mga baby, oh. kay naglingkod magod siya sa lahi pod siya. No? Ay, mauday ni si number 1, oh. Magulang na siya. Number 1. Nakaon. Dave, nakaka-stalker. Dave, sundan nyo ka, Dave. Hello. Ano, di ba? I think she likes you. Hi, beauty. Gutom na lay. Gutom ko? Picture po. Ay, lakat di, lakat. Gutom. Busog na ka? May nagpapet siya sa ako. Nice ka yung Siya, Dave. Kalimos mo ka. Ha? Tapos kay kamukhaon, eh. Okay na. Hi. Ang cute. Picture. Oh, dalawa pa ma, oh. Uy, David! Naubos na. Wala na. Katawan naman katawa. Uy, wala pa gani kakapabi. Anak ka para No more. makabalo sila na wala na, dili na kanila eh. Walk away na lang daw sila. I have nothing. Ayan, napa-stop and wait. Look siya. Tatlo ko gani pa si Paco. Kilog ilang nila. Ara ka tatlo sila. Ay, dali ate, sakit. Kailangan dyan din na kay pagkaon, no? Oo, magpalapit sila sila. Kay, is nabon man kanila. Wala na, ubos na. Dalok-dalok man kamo. Di mo ma-overfeed. Kung winter, kaya di doon sila din. So, yummy. Ala, nito. Wala siya. Okay naman sila. Di man sila mamaak. Ano? You're so funny. No more. Uy. Hindi lagi ka mapagunit sa imong buhok, ha? Mauni ang kamag-anak ng mga camel. Alpaca. Kamu ako diri mapakaon. Super cute picture. Yan, Dave. May ano ka na. Ready, go. Super cute. Oh, God. Good job, oh. Di magpapet. Ka-cute. Uy, ka-cute ba niyo mo, bebe? Ari. Pagdaki kami na yun. Oo. O, ikaw nanay ka. Ay, nanay siya. Come, baby. Come here.
Uy, ka-cute. Aray, kasakit ba ni mo mukaon? Yes, kuti man sirad ni Lyra nga bukbo na sa diri. Sorry. Super cute. Wala na. Nagpagkaon kasi mong alaga, Dave. Naghana ba sa imong alaga, eh? Ang tingog sila na. Gatid ab. Sig bawal yung ana diri man na. Ay, atong ibuhat sa mga Pilipino ganina. Gihurot na nila. Para gi-picture nila, mag-picture sila diri na matagikod. Okay. Picture. Hello. Okay. Ano na sila, tapos na sila. Magitapukan na si mama sa iyong mga alaga. Parang kamot mo, pakaon ka, hindi na sila magkalapit na. Wala yung Ang adikoy. kabi mo. Wala kay tapukan ko. Ang mag-ina. Wala na. So, gamay na kaayo. Are. Wala naman. Hello. Ka-cute eh. Wala no. Tagaan na pati kaon niya, okay? Should I speak English? So that you can understand? Ayaw lang kay lisod ka ayaw mag-English. Nosebleed. No? I'm saving my English for later. And that's pretty much it. At kung tatanungin nyo ako, how's the experience? Well, feeding the alpacas was honestly a really cool experience. Nag-enjoy kami. Something a bit different and we love it. By the way, they also have these chickens and you can feed them also. Pero dito lang sa labas, of course. Pagkatapos, after hanging out with the animals, you can wash your hands here. They also have little shop where you can buy souvenirs. Dito din kami nagbayad ng aming admission fee. But you can also book online. Pili mi og magnets. Ay, sa room spray man eh. This is made of 100% alpaca. And by the way, if you're planning to come here, just bring your food and snacks. Kasi walang mabibilhan na malapit at meron naman silang available pero konti lang ang choices. Anyways, that's it for today. Bye! Until next time!